everybody, let's learn English together with Mr. Stefanus Widuri. It is for grade 10 senior high school students. Okay, check it out together. Come on. Our learning material today is about descriptive text atau biasa disebut teks deskriptif. It is about tourism objects in Indonesia. Ya, tentang tempat-tempat objek tourism di Indonesia yang biasa dikunjungi oleh turis atau tempat wisata ya. Nah, yang akan kita pelajari atau learning objectives today, the first definition of descriptive text atau tentang definisi pengertian dari descriptive text. The second, the social function atau fungsi sosialnya. The third, the generic structure atau struktur umum yang ada di descriptive text. Dan terakhir, language feature atau ciri kebahasaan yang ada di descriptive text ya. Itu yang akan kita pelajari. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, coba sekarang lihat. What is this? The picture. Ayo. Semuanya tahu di mana? Where is it? What is the picture? Yes, of course, correct ya. This is Ampera Bridge atau jembatan Ampera. Tentu saja, it is located in Palembang, a big city in Palembang. Yep, now the second picture. What picture is this? Where is it located? Come on. Yep, correct. This is Borobudur Temple in Magelang, Central Java. Borobudur ya. Everybody here, I think know Borobudur. Wow, a big temple. Very, very good. Very, very beautiful. Okay, now the definition of descriptive text ya. Kita akan pelajari about definisi ya, bagaimana definisinya dari teks deskriptif. Yup, descriptive text is a text which says that what a person or a thing or a place or something is like. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang mau mengatakan atau mau menyebutkan seperti apa sih seseorang, benda, atau tempat, atau sesuatu. Yap, now is about the social function atau fungsi sosial. Fungsi sosial dari sebuah descriptive text adalah is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi bisa dikatakan bahwa descriptive text itu adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan ya sebuah objek atau orang atau tempat secara spesifik atau secara seperti apa sebenarnya, begitu ya. Baik, sekarang about the generic structure atau struktur umum ya dari sebuah descriptive text. Let's learn together. Descriptive text structure atau strukturnya dari sebuah teks deskriptif ya. Yang pertama, the first is identification atau identifikasi. This is ya pengenalan objek yang akan dideskripsikan. So this is like the introduction of the object. And then the second is the description ya. Itu berisikan penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. So this is more elaboration ya about the object that's described. Di bagian ini teman-teman bisa menjelaskan tentang penampilan, kepribadian, keunggulan dari objek atau tempat tertentu atau orang ya seperti itu. Okay, now the language feature atau ciri khas kebahasaan. The first is the use of adjective atau penggunaan kata sifat ya, like beautiful, long, far, expensive, modern, ya aesthetic, cheap, good, and etc. dan yang lain-lain ya. Yang kedua ya, the use of simple present tense atau bisa juga kadangkala memakai simple past. Ya, simple present sendiri ciri khasnya adalah menggunakan subjek,
lalu dengan verb one atau verb one plus s atau es ya. Bisa juga menggunakan subject plus am is are plus adjective. Nah, kalau simple past sendiri subject plus verb to untuk menerangkan masa lampau ya. Kadang-kadang ada dalam descriptive tense ada sejarahnya begitu ya. Jadi bisa menggunakan subject plus verb to atau simple past. Tapi kebanyakan sih menggunakan simple present ya. Seperti ya, Borobudur is a temple in Central Java. Nah, itu kan menggunakan simple present ya. Oke. And then the third is adverb of frequency. Adverb of frequency sendiri adalah sebuah kata keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Misalkan ya frequently, sometimes ya. Itu merujuk biasanya pada waktu. Nah, itu yang language feature-nya ya, yang sering dijumpai atau ciri khas kebahasaan yang sering dijumpai dalam teks deskriptif. Now the example of descriptive text ya, contohnya we want to read about national monument ya, atau monumen nasional. Okay, now this is the time for you to read about Monas or National Monument. I will read the first paragraph for you, okay? Monas or National Monument is an icon of the city of Jakarta. It is located in the center of Jakarta. This is a tourist attraction and educational center that is attractive to residents of Jakarta and surrounding areas. It was built in August 1959. The entire Monas building was designed by Indonesian architects named Sudarsono, Frederick Silaban, and Insinyur Rosena on August 17, 1961. Monas was inaugurated by President Sukarno and began to be open to the public since July 12, 1975. Nah, lalu selanjutnya silahkan dibaca sendiri ya. Nanti kita sama-sama periksa. Okay ya. Now this is the generic structure of Monas National Monument ya. Dari tadi kan kita sudah baca, kita bisa menemukan unsur dari generic structure-nya, yaitu identification, yaitu dari Monas or National Monument sampai ke Presiden Soekarno or in the first paragraph, itulah identification atau pengenalannya tentang teks deskripsi Monas. Baru yang kedua, the second is about the description. Descriptionnya itu mulai dari mana? Mulai dari pembangunan ya. Paragraf kedua, it was built ya, it was built as high. Nah, itu sampai pada akhir ya. Pada kalimat terakhir yaitu history of Indonesian from the era of the kingdom of the ancestor of the Indonesian nation to PKIG 30s. Nah, di sana sampai di sana itu masuk ke description, yaitu untuk menerangkan lebih jauh tentang Monas ya. Jadi kalau kita baca dari keseluruhannya itu semuanya mengenai monumen nasional atau national monument. Nah, now please read the text about Borobudur ya. This is the exercise ya. Silakan dibaca, dipahami, lalu nanti mengerjakan tugasnya. Nah, ini tidak banyak ya, hanya 2 paragraf ya, just 2 paragraphs. You can easily understand the text ya. It is about Borobudur ya, historical buildings in Indonesia. Nah, silahkan dibaca dengan baik ya. Oke, saya tunggu sebentar. Habis itu akan saya berikan latihan soalnya. Okay, this is the questions. Everybody answer this question based on the text before ya. And the first, what is the text about? Tentang apa teksnya?
The second, why is Borobudur considered as one of the heritage of the world? Kenapa tuh Borobudur itu dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia? And then the third, based on the data collected, how many panels and statues exactly in Borobudur Temple? Ya, jadi berdasarkan data yang tadi yang sudah dikumpulkan, berapa banyak panel dan patung ya tepatnya di Borobudur, di Candi Borobudur. Nah, baru yang keempat, what is the belief about Buddha statue in the stupa? Apa ya kepercayaan yang berkembang pada masyarakat tentang patung Buddha di stupa? Yuk kita jawab sama-sama. Cara, ya, this is the answers everybody ya. Number one, of course ya, tentu saja descriptive text about Borobudur Temple. Lalu number two, because its historical value and largest Buddhist temple in the world. And then number three, there are 2,672 panels and 504 statues in total. Ya, bisa dijelaskan juga sampai ke ada 72 Buddha statue ya. Dan terakhir, if you place your hand into the stupa through one of its hole and you can touch the Buddha statue, you will be able to make one of your dream come true. Nah, itu kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat tentang Borobudur dan Buddha statue ya. Oke, itu jawabannya teman-teman. Ya, good job everybody. Thank you for watching the channel. Oke, see you another time. Ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Don't forget to learn every day.